बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, फितनों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। दज्जाल का ज़हूर क़यामत की सबसे बड़ी 3 निशानियों में से एक है। दज्जाल के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद बुनियादी तौर पर आपको उस सहाबी के बारे में बताना है जिन्होंने न सिर्फ दज्जाल को देखा बल्कि उसके साथ तफसीली गुफ्तगू भी की। इस बारे में मुस्लिम शरीफ में एक तफसीली हदीस मौजूद है। चूँकि यह हदीस ही खासी तवील है तो इसलिए दज्जाल के बारे में हम मज़ीद किसी बहस में नहीं पढ़ेंगे और आपको इस हदीस के बारे में ही बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को सुना। वो ऐलान कर रहा था, अस्सलातु जामिआ। मैं नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्दों के पीछे औरतों की सफ़ अव्वल में ज़ोहर की नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठे। आपके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखुदा मैंने तुमको न तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, न किसी जिहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीमदारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुताल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफ़र किया जाता है। उनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 लोग भी थे। ये 1 माह तक समंदरी तूफ़ान में फंसे रहे। आखिर मगरबी जानिब इनको एक जजीरा नज़र आया जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। सामने उनकी नज़र जानवर की शक्ल की एक चीज़ पर पड़ी जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि उनमें उसके आज़ाए मस्तूरा तक कुछ नज़र ना आते थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं जसासा हूँ। चलो उस गर्जे में, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो हमको डर लगा कि कहीं वो कोई जिन ना हो। हम लपक कर गर्जे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हेकल शख्स देखा कि उससे पहले हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरे बारे में कुछ न कुछ पता लग ही गया है, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समंदर में तूफ़ान आया और 1 माह तक रहा। उसके बाद हम इस जजीरे में आए तो यहाँ हमें एक जानवर मिला जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा, मैं जसासा हूँ, चलो उस शख्स की तरफ जो इस गर्जे में है। इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि बेसान की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आए। नाज़रीन गिरामी, बेसान शाम में एक बस्ती का नाम है। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरा तिबरिया के मुताल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब उसमें पानी न रहेगा। उसने कहा कि ज़गर के चश्मे के मुताल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं, और उस बस्ती वाले अपने खेतों को उसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, उसमें भी पानी बहुत है और बस्ती वाले उसी के पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। ज़गर भी शाम में, नाज़रीन गिरामी, एक बस्ती का नाम है। फिर उसने कहा, अच्छा नबीउल उम्मीयीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदोनवाह पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनके अताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक़ में यही बेहतर था कि उनकी अताअत कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुताल्लिक बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ
اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں بجز مکہ اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے دروازے ہیں، جتنے راستے ہیں، ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار دہرایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا، دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے اسی طرف فرمایا۔ ناظرین گرامی، دجال کا فتنہ بہت شدید اور سخت ہوگا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے بچنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھنے اور حفظ کرنے کی تلقین کی ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فتنے سے بچا لے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین گرامی، احادیث میں دجال کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی، بیچ میں کاف فیرے اور بعض روایات کے مطابق کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم کے مشابہ جنت اور جہنم ہوگی۔ جس نے اس کی جنت کو اختیار کیا در حقیقت اس نے جہنم کو اختیار کیا، اور جس نے اس کی جہنم کو اختیار کیا اس نے در حقیقت جنت کو اختیار کیا۔ قیامت کے قریب پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دجال نکلے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ خروج دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم اور فتنہ دجال کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی تمام مستند کتابوں میں اس کا ذکر تواتر سے موجود ہے۔ امام بخاری نے دجال پر ایک خصوصی باب مختص کیا ہے اور صحیح بخاری میں 51 مرتبہ دجال کا ذکر آیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی دجال پر ایک باب قائم ہے اور صحیح مسلم میں لفظ دجال 65 مرتبہ مذکور ہے۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں بھی دجال پر ابواب موجود ہیں، اور ان دونوں مجموعہ احادیث میں لفظ دجال بالترتیب 28 اور 33 مرتبہ آیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی شدت کا۔ سنن ابن ماجہ میں لفظ دجال 18 مرتبہ، مسند احمد میں 206 مرتبہ، موطا امام مالک میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ امام ابو یعلی، امام بزار، امام طبری، امام ابن ماجہ، امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے اپنے مرتب کردہ مجموعہ احادیث میں دجال کا لفظ اتنی بار مذکور ہے کہ اس کی حیثیت ایک ذخیرے کی سی ہے، اور ان کا شمار کرنا تقریباً ناممکن امر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فتنے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔